मुझे तुम बता दो, कोई तो वजह दो। आहा, आहा, हर घड़ी अब ख्यालों में कह रहा है कोई, हर घड़ी मेरे ख्वाबों में आ रहा है कोई। मैंने न जाना কোনো ড্রেস ছাড়িনি। তোমাদের আশা করি ভিডিওটা ভালো লাগবে, তাই না? হয়তো খুব ভালোভাবে দেখাতে পারি, আমি সব কিছু মোটামুটি দেখানোর চেষ্টা করেছি। দিও আর বেল আইকনটা প্রেস করে দিও, আর দেখা হচ্ছে নেক্সট কোনো একটা ব্লগে।